नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। आज आम पुणी बसीचु आम ऑफिस रे गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय आपण मान समस्त शुणुवे बहुत मूवी गुड़ा भी गोटे ज्वलंत इश्यू आम देशर नक्सलाइट कहले आम जब फ्लैशबैक को जीवा एटा इंडिया रे आरंभ हला 60 दशक रु एटा आरंभ हला गोटे नक्सल बार बोली गोटे जगह वेस्ट बेंगल रु से एटा सृष्टि होता किसी सोशियो इकोनॉमिक ट्राइबल्स जो जुलुम होता से आरंभ करते आस्ते आस्ते एटा पूरा बंगाल ओडिशा बिहार झारखंड बर्तमान जो झारखंड हो गलानी छत्तीसगढ़ आंध्रा एमता करके मोस्टली ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट और साउथ ऑफ इंडिया रे एटा बेसी प्रचल है जो धरला एते एटा धरला कि बहुत समय रे एटा गवर्नमेंट को भी इफेक्ट है बट परवर्तन समय रे गवर्नमेंट तांको पुनी मेन स्ट्रीम को आनिया को बहुत किसी प्लान भी कले तांको पई आउ तांको मेन स्ट्रीम को आनिया को तांको पई केते गुडा माने प्लान गुडा ये कले आ बहुत बुझिला परे से माने पुनी मेन स्ट्रीम को आसीबिचंती बट स्टिल किछि किछि पॉकेट्स रे से माने स्टिल बर्तमान भी एक्टिव अच्छंती तो सही विषय वस्तु को धरि के आगे हम भाई माने बसिचु तापर टिके चर्चा आलोचना करिवु तो मु बर्तमान उपस्थापना करछि हमर क्रांति ओडिशा चीफ एडिटर अभिषेक जोशी भाई को ता विषय ऊपर किछि कहंतु। नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। गोटे सुंदर विषयटी आज आप उपस्थापन उठेइचंती सेटा होची नक्सल लाइट मु टिके आपण तो कहिदेले संक्षिप्त रे कि 60 दशक रे उत्पत्ति हेतला नक्सल मूवमेंट रो तबे आपण देखुतेबे मु टिके दर्शक माने भी कहि रखे आपण को भी गोचारत निमंते एटा कहि रखे दुईटी कथा हमें सुनु गोटे होची नक्सल आ गोटे होची माओवादी आपण देखिबे दुईटा केतेबेले खबर कागज रे प्रकाशित होउची गवर्नमेंट को होउची नक्सलाइट केतेबेले ताकू कहउची माओवादी तेबे प्रथम मु टिके रूट रो जीवा पई चाहिबी आउ नक्सलाइट जोटा आपण जेमति कहिले नक्सलबाड़ी गोटे सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बेंगल रो गोटे जगाटा सेठी गोटे चासी एवं जमींदारी को भितरे जणे व्यक्ति गोटे चासी रो मृत्यु हला से चासी संप्रदाय रागी की से जमीदार ऊपर आक्रोश नेले एवं से जमीदार को मध्ये हत्या कले तेबे सेही समय मध्ये जहा को फ्यूडल लैंडलॉर्ड आमे कहूछु ये जमीदार मानकू से समय बहुत चासी मानकू से मानकू बहुत अत्याचारित करथिले आउ से परंपरा जोरे चलथला तो कोठी ना कोठी चासी समाज जोटा रहूची पीजेंट जहा को आमे इंग्लिश कहूछु से मानको भितरे से क्लास ट्राइबल सोशल कहले एटा माने कॉमन चासी कहबा ना ट्राइबल बेस्ड भी आ भीतर आसुचती पूरा ट्राइबल नोती वर्तमान जो आंदोलन कथाटा मु कहूची वर्तमान जो नक्सल मु आसीबी से कथा रे मध्ये आपण जो कथाटा उठेले नक्सल बाड़ी जो सेठी चासी जोटा कि नॉर्मल चासी क्लास सेठी ट्राइबल क्लास ए पर्यंत इन्वॉल्व हेना ओके तो सेठी आपण देखिबे भारत होची गोटे चासी प्रधान राष्ट्र तो सेथरे अधिकांश बहु संख्यक लोक चाष ऊपर निर्भर आउ से चासी मान को जते आम अत्याचारित करू शोषण करू तो कोठी ना कोठी पूरा चासी समाज भितर से राग रोषटा थिला तेबे जते गोटे जने चासी को हत्या हला से राग आक्रोश को नहीं कि से माने से जमीदार को मध्ये हत्या करला एवं सी समय रे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये गोटे बहुत लीडिंग पार्टीटा थिला जहा को गोटे प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी भारत रे कुआ जाय स्वाधीनता समय रे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रे दुई जन नेता सेठी नेतृत्व नउथले गोटे हले कानू सन्याल आ गोटे हले चारू मजुमदार तबे से ई दुई जन आकु गोटे सशस्त्र विप्लव रे परिणत कले कि आमे समस्ते आपण तो संगे रे अछु एवं ये जो लड़ाई अछि ये जो अत्याचार विरुद्ध रे जो लड़ाई ये जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड को विरुद्ध रे जो लड़ाई ये जो जमींदार मान को विरुद्ध रे लड़ाई आकु आमे समस्ते एकजुट हवा एवं अस्त्र शस्त्र द्वारा आमे ताकू निपात करिवा तेबे ए जो दुई जन व्यक्ति तार नेतृत्व नेले आकु कम्युनिस्ट पार्टी मध्ये ग्रहण कला नाही ठीक रे कहले नहीं अस्त्र शस्त्र वाला नेतृत्व आम ये नहीं
ତେବେ ସେଠି ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, ସେଟା ହେଇଗଲା ସିପିଆଇଏମ୍, ମାର୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲେନିଷ୍ଟ ଭିତରେ ମାର୍କ୍ସ ଲେନିଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଓବାଦୀ। ମାଓବାଦୀ। ତ ମାଓବାଦୀ କଲଚରଟା ହେଲା ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଆମର କାହ୍ନୁ ସନ୍ୟାଲ ଆଉ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର, ସେମାନେ ତ ମାଓ ଯେ ତୁମ ଯୋଉ ଚାଇନାର ଯିଏ ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଏବଂ ଚାଇନାର ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ମାନେ ଚାଇନା ଯାଉଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖର କୋଉଠି ଫର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ ସାଙ୍ଗରେ they were very attached. they were front line leader ଆଉ ସେ ସମୟରେ, and they were also well educated at that time। ତ ସେମାନେ ପୁରା ସେତେବେଳେ ମାଓ ଯେ ଦୁଙ୍ଗର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି, ତାର ଯୋଉ ଥିଓରି, ସେ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଥିଓରି ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆକୁ ଗୋଟେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ, କାରଣ ମାଓ ଯେ ଦୁଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନାରେ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କଲେ, କି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଶାସନକୁ ଆଇଲେ, ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ଚାଇନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଲା, ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଏଇଟା ଭୂମିକା ଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ତା ଫଲୋଅର, ତା ଥିଓରିର ଫଲୋଅର, ତେବେ ଆକୁ ମାଓବାଦୀ ବି କୁହାଗଲା। ତେବେ ଏଇଠି ଦିଟି କଥାଟା ବାହାରିଲା, ଗୋଟେ ହେଲେ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ମାଓବାଦ କୁ ଯିଏ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ମାଓବାଦୀ, ଏବଂ ତାରି ଆଉ ଗୋଟେ ସିନୋନିୟମ ଯାହାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା କି ନକ୍ସଲ ବାଡିରେ ଯେହେତୁ ହେଲା, ତେବେ ତା ନାଁଟା ହେଇଗଲା ନକ୍ସଲାଇଟ, ଯୋଉମାନେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ରହିଲେ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ନାଁରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ବିସ୍ତାର କଲେ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ହେଲା, ଓଡିଶାରେ ହେଲା, ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ହେଲା, ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହେଲା, ଏଇଟା 1967 ର ଘଟଣା। ନକ୍ସଲାଇଟ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଭଳିଆ କଲେ କି ସେ ଚାଷୀ ସମାଜକୁ କହିଲେ କି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କର, ମାନେ ସେ ହତ୍ୟା ଦେଖିକି ଯେମିତି ଜମିଦାର ମାନେ ଘାବରେଇବେ, କେବଳ ଗୁଳିରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ପଥର ଛେଞ୍ଚିକି ମାର, ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ମାର, ମାନେ ଭେରି ବ୍ରୁଟାଲି କିଲ୍ କର ତାଙ୍କୁ, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଡର ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ହଉ, ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗ୍ରୁପ କରିକି ଏମାନେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚିଲେ, ଗୋରିଲା ୱାରଫେୟାର ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମରେ ଏମାନେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଲେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ଅଲରେଡି ସୋଭରେନ ନେସନ ଅଛି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତାର ବି ପୋଲିସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଅଛି। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ସବୁ ଲୁଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଲା, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ରୂପ ନେଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜଙ୍ଗଲଟା ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଆଗେ ତ ଆମର ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଓଡିଶା ଆଉ ଛତିଶଗଡଟା ତ ଅବିକା ହେଲା, ସେଟା ବିହାରର ପାର୍ଟ ଥିଲା, ଛତିଶଗଡଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପାର୍ଟଟା। ତେବେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରୁଟ ପୁରା ଅଛି, ଏଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଏ, ସାଉଥ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଯୁଗରେ ଯିବେ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଠି ମାନେ ଏଟା ପୁରା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ତାମିଲନାଡୁ ଯାଏ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଏଇଟା ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ନେଲେ ସେମାନେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ ଥିଲା, ପ୍ରଶାସନର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା, ତ ଦେ ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ। ସେ ତାଙ୍କର ହାଇଡ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ଲେସ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ। ଆଚ୍ଛା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବସାବସ କଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସିନ୍ଦା ହେଲେ ଟ୍ରାଇବଲ୍ସ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଲେ, ସେମାନେ ସେଇଠି ଟ୍ରାଇବଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କଲେ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଜଣ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ବୋଲି ମୋର ବି ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଲା ଏ କଥାଟା। ଓଡିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ ଆମେ ନାଁ ଶୁଣିଛୁ, ବସ୍ତର, ଜଗଦଲପୁର, ଦନ୍ତେୱାଡା, ମାଲକାନଗିରି, these are the most affected area. ଏଇଠି ମୋଷ୍ଟଲି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସଙ୍କର ବାସ 100%। ଏଇଟା କେମିତି ଆସିଲା? ସେ ତ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ହେଲେ। ଇଏ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଯୋଡି ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ଦ। ଓକେ, କାରଣ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ଗଡା ହେଇକି ରୁହେ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ରାଜନୀତିରେ ମୁର୍ଦାକୁ ଗାଡିକି ରଖିବା କଥା ନୁହଁ, ମୁର୍ଦା ମାନଙ୍କୁ ବି ରଖାଯାଏ ଖୋଲା ହେଇକି, କେତେବେଳେ କଣ ସେ କହିବେ କିଛି, କାରଣ କୋଉ ସମୟରେ ବି କୋଉ କଥାଟା କେତେବେଳେ କଣ ୟୁଟିଲାଇଜ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଏତେ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ତ ପଲିଟିକାଲ ଆଲୁପ ହେଇକି ଥିଲେ,
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ କୋଉଠି ଯାଇକି ଥିଲେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନ ହୁଅନ୍ତା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନ ଯାଆନ୍ତି କି ଆନ୍ଦୋଳନ ନ ହୁଅନ୍ତା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କ୍ରାନ୍ତି ନ ଆସନ୍ତା ଯାହାକୁ ଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କହୁଛୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଇଏ ନକ୍ସଲ ପାର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନକ୍ସଲବାଡି କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯାଉଛି ବସ୍ତର ବସ୍ତର ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରବୀଣ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ। ଓକେ ପ୍ରବୀର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ସେ ବସ୍ତର କିଙ୍ଗ ଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଯେତେବେଳେ ଶାସନଟା ଭାରତରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜଷ୍ଟ ଏଜ ଏ କ୍ରାଉନ ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାହେଇଥିଲା ଇଏ ଏଜ ଏ କ୍ରାଉନ ସେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେଠିକା ରାଜା। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ବେଲ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଦର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସେଠି ବିଧାୟକ ବି ହେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାରେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଫେକ୍ସନ ବି ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ହ୍ୟୁଜଲି ରେସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରୁଥିଲା। ତେବେ ସେଇ ବିଧାୟକ ହେଲେ ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ରାଇଟ ପାଇଁ ଲଢିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ସାଥ ଦେଲେ ପୁରା ସାଥ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଲଢେଇଟାକୁ ସେ ନେଲେ। ଓକେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ତାଙ୍କ ଲଢେଇ ନେଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉମାନେ ସେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଭାରତରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ତାଙ୍କ ରାଇଟ ଗୁଡାକ କାରଣ ସେ ବେଲ୍ଟ ଗୁଡା ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ପୁରା ଫୁଲ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ସେ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସେ କହିଲେ ମୋ ହକ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢିବି ସେ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଦେଲେ ପାର୍ଟିକୁ। ତାପରେ ସେ ନିଜର ପାର୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ କେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ନହେଲେ ଗୁଗଲରେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ରହୁଛି ସେଗୁଡା ଲୋକ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇନସାଇଟଟା ଯୋଉ କାରଣ ଆଉଟଲୁକଟା ସେଇଟା ଗୁଗଲ ଦେଇପାରିବନି ଏଆଇ ଦେଇପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆଉ ବାକି ଡେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବି ସବୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେଟା ନାରା ରହିଲା ଜଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯେମିତି ଆଜି ବି ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ जल जंगल जमीन के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे हमारी जल जंगल जमीन के लिए ये जो नाराटा ये ओरिजिन टा हला प्रवीर मर्दराज को फ्रॉम बस्तर द किंग ऑफ बस्तर तांकर बोधे मर्दराज ना भंजदेव बोधे प्रवीर भंजदेव बोधे तांको नाटा टिके मोर घटनाक्रम एमती हला परवर्ती समय रे से जेतेबेले आंकु नै कि तांकर अधिकार पय लढुथले दिल्ली जाइचंती सेठी मध्ये धारणा देइचंती से समय इंदिरा गांधी रो सरकार अछि गोटे एमितिया टर्निंग पॉइंट हला सरकार से समय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आ केंद्र सरकार दुई जण जाको ताको बहुत राग रोष दृष्टिकोण रु देखिले एवं 1966 रो घटना अछि से समय गोटे बहुत बड़ गोटे पर्व आदिवासी मानकर हबार थिला से आस्तेले तांको राजा को नै जिवा पे विभिन्न मूर्ति अरिका नै आस्तेले तांको जो पारंपरिक सब बाकी एवं से खबर पाइले कि पुलिस मध्ये आसुची तांको अरेस्ट करिया पे कि कोन गोटे कारण से समय कारणटा टिके स्पष्ट नै तो ये माने भी से माने तार जो राजांकर जो पैलेस बस्तर रे ताको घेराबंदी करी रखिले कारण आम भगवान ही आम देवता ही आमे कोन जदी हबो आमे सब एठी रहिबा तो तांकर जेंती पारंपरिक अस्त्र रहउची धनु रहउची तीर रहउची एवळे सब रहिले तो पुलिस फोर्स मध्ये गोटे बहुत संख्या रे आइला तांकर इंटेंशन ए पर्यंत आमे से कथाटा जानिनु कोन इंटेंशन हेतला से एक्चुअल घटनाटा कोन हेतला किंतु पुलिस फोर्स आ आदिवासी गो भितरे गोटे सम क्लास आ कॉन्फ्लिक्ट हला आ ये माने ओपन फायर कले पुलिस गुड़ा आम निश्चिंत जाचु देखो पुलिस आर कंट्रोल बाय पॉलिटिकल सिस्टम जो भी आप देखिए जदि किसी फायर होती कि कौटी क्या मृत्यु गोटे मास जो से कार्यानुष्ठान होते फॉलो द ऑर्डर्स निश्चित भाव में एत बड़ घटना को निश्चित भाव से ऑर्डरटा फॉलो होती तेज आप देखिए से जो क्लासटा है बहु संख्यार आदिवासी माने से राजभवन बाहर मृत्युवरण कले पुलिस गोली पुलिस से अटकिलानी पुलिस प्रवीर
ଭଂସଦେବ କୁ ମଧ୍ୟ ଫାୟାରିଂ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ ଭିତରେ ପଶିକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଇଲେ ମାନେ ବୁଲେଟ ସୁଟ୍ ହେଲା ଯାହା ରେକର୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଲାନି ନାଇଁ ନାଇଁ ସୁଟ୍ କରାହେଲା କିଲ୍ କରାହେଲା ମାନେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ହି ୱାଜ କିଲ୍ଡ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରୁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି 11ଟା ବୁଲେଟ ତାଙ୍କ ବଡିରୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ହି ୱାଜ ଡାଏଡ୍ ଅନ୍ ହିଜ ବେଡରୁମ୍ ତା ବେଡ୍ ଉପରେ ଥିଲା 2 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆଇଲେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତି ମିଡିଆ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଶବଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା କି ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଏ ପ୍ୟାଲେସ ବାହାରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମରିକି ଅଛି କି କୋଉଠି ଅଛି ବହୁତ ଜଣ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଇଗ୍ନାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ନକ୍ସଲବାଡି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଏଇ ବେଲ୍ଟରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଟା ଟାଇମିଂଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲିଡର ସବୁ ଥିଲେ ଦେ ଟୁକ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଦିସ୍ ସେ ତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏ କଥାଟାକୁ ସେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମତ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟଟା ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଇଏ ତେବେଠୁ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରବୀର ଯିଏ ତାଙ୍କ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରଠୁ ହେଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ମିଳିଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆ ଗୁଡା ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ପୋଲିସ ହାକି ଆଇଦର ପୋଲିସ ଅର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ବିକଜ ଦେ ୱିଟନେସ୍ ଦିସ୍ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭଗବାନ ଯିଏ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପୋଲିସ ଆଉ ଏହି ଶାସନ ଗୁଳି କରିକି ହତ୍ୟା କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଗୋଲି ମାରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗରନେସଟା ଅଛି ସେ ଆଙ୍ଗରନେସଟା ହିଁ ଏ ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଏଲ ପକେଇଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ହିଁ ଏ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମତେ ମନେ ପଡେ ମାନେ ଆଜି ଯାକେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ସଲାଇଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଏ ଟୋଟାଲ ହେଇଛି ଆଇଦର ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଅର ପଲିଟିକାଲ ପର୍ସନ୍ସ ଅର ସମ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ପବ୍ଲିକକୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ହାର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ହାର୍ମ ଏଇଠି କଥା ଆସୁନି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣ କହିଲି ତା ମୂଳଟା ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କି ଆମ ଶତ୍ରୁ କିଏ 1966 ପରଠୁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାରଣ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ବି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜେନେରେସନ ଯୋଉ ମାନେ ଫୋର ଫାଦର୍ସ ବି କହିହବନି ତାଙ୍କର ବାପା କି ଜେଜେ ଥର୍ଡ ଜେନେରେସନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥର୍ଡ ଜେନେରେସନ ତ ସେଇ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ବସ୍ତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଦଶହରା ଏଇ ଯୋଉ ଦଶହରା ସମୟ ଅଛି ଦଶହରା ସମୟରେ ସେଟା ଖୋଲା ଯାଏ ଫର ପବ୍ଲିକ ଭିଜିଟ ଆଉ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଆସନ୍ତି ସେ ଯେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଆଖପାଖି ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସବୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଚାଲିଛି ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆପଣ କି ପୋଲିସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ୟାର ପିକ୍ଚର ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଟିକେ ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ରା କଥା ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ବି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଥାଟା ଏଇଆ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜାମ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିୟନ ହଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ୟୁନିୟନ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ମନା କଲେ ସେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ 1950 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ସ କଲା ସେ ତାପରେ ଯାଇକି ସରେଣ୍ଡର 3 ବର୍ଷର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସୋସିଆଲି ଇକୋନୋମିକାଲ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଯାହାକୁ ଚାଷୀ କ୍ଲାସ କହୁଛୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ କହୁଛୁ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଲେୟର ହେଇକି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଡର ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କିଛି ନଥିଲା ଆଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର ତ ଅଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେ ସମୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟିଟା ଥିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅପୋଜିସନ ତେବେ ସେଇମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବହୁତ ରିଭଲ୍ଟ ହେଇଛି 1947 ରୁ 50s ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଘର ପୋଡା ହେଇଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ତ ଯୋଉମାନେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଲାସର ଲୋକ ଥିଲେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଲାସ ସୋସିଆଲି ଇକୋନୋମିକାଲ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ ସେମାନଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବାଇ ଦ ସିପିଆଇ ସିପିଆଇ ଦ୍ୱାରା ତ
तो सीपीआई रो सेठी टिके स्ट्रांग होल्ड पोजीशन ऑलरेडी थिला ओके तापर जेतेबेले आपनकर हैदराबाद मिसिला आपनकर ये हैदराबाद रो जो एरियाटा मिसिला जोटा कि आंध्रा परवर्ती समय रे हैला तो तांकर ए जो भूमि आंदोलनटा आंध्रा रे ये कथाटा नक्सलाइट जेमती हेतला वेस्ट बंगाल रे आंध्रा रे भी सही कल्चर रे आंदोलनटा चली थिला किंतु ये जो ट्राइबल्स मानकर जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट आले ए राजांकर मृत्यु करे तो एई जो जिंस गुडा आकु हमें विभिन्न ना कहूछु नक्सलाइट कहूछु माओवादी कहूछु बट 66 रो आपण देखिबे 60 वर्ष हला मोर देन 60 इयर्स मोर देन 60 इयर्स हला ए पर्यंत होउछि यार कारण ऊपर जदी हमें जिबा माने मेजर कारण हला आकर लैंड रिफॉर्म को नै कि ही दैट इज द मेजर हेई थिला लैंड रिफॉर्म को नहीं कि एवं गोटे जनकर हत्या को नहीं एठी गोटे चासी रो हत्या आपण जिबे दुई जनकर हत्या जने राजा रो हत्या जने चासी रो हत्या ये हत्या को नहीं कि चिंगारी एते बड़ रूप नला गोटे वोल्कानो बड़ मूवमेंट है बड़ मूवमेंट आनला ताकू नहीं कि आजि पर्यंत वी आर स्ट्रगलिंग इन दैट एंगल आजि पर्यंत स्ट्रगल करू खाली हमें करू हमरो टोटल विजन एंड सिक्योरिटी आल्सो माने ये संदर्भ रे मत मन पडुची किछि समय आगे माने भाबुची 8-10 वर्ष तळे माने गोटे मेजर रेलवे ट्रैक जोटा रूट टा थाए बॉम्बे कलकत्ता रूट टा सेटा बधे किछि वर्ष पय से रूट टा राती पय बंद करा हेतला खड़गपुर टू के अप टू जमशेदपुर होउची ए जो रेलवे ट्रैक को उड़ेबार जो घटना आगे से बेल्ट रो तो रेलवे ट्रैक गुडा बेछाई हेनी आपण जदी देखिबे पूरा कोर नक्सलाइट एरिया जोडा होउछ हम ट्राइबल एरिया सेठी ट्रेन नाही नहीं एटा तो पूरा मेन ट्रैक थिला बॉम्बे कलकत्ता से माने सिक्योरिटी अलार्म थिबो कि आपण इनपुट किछि थिबो सेटा गोटे माने मन पडुची गोटे बम ब्लास्ट हेतला ट्रैक ऊपर ट्रेन टा बहुत घटना है आपण देखन जेतेबेले कंट्रोल कर पाइलेनी राती ट्रेन माने आफ्टर 7-8 अंधार हला पर से रूट रे कोन सी ट्रेन आवा जावा खबर आपण देखंतु आपण जेतेबेले खबर कागज पढिबे आगुरु जेतेबेले मीडिया पढिबे नक्सलाइट रो कोनसी ना कोनसी वायलेंस रो घटना आपण निश्चिंत आपनकर सामना रे आखि रे पडियो निश्चय काहा को इन्फॉर्मर संदेह रे गुली कर देले को थाना को पडी देले को कॉन्ट्रैक्टर जदी रोड डेवलपमेंट होउची तांकर बड़ बड़ सब ट्रक्स गुडा को पडी देले आ कोठी रेलवे लाइन को कोन कलेनी कोठी बंद डाकरा देलानी बस बंद ये बंद तो एई भली घटना से तांकर प्रेजेंस टा को जाहिर गले आ उडा नो डाउट जेमिति मु कहली माओ जे दुंगरु इन्फ्लुएंस आकु संपूर्ण भाव में चाइना सपोर्ट होला ओके तांको आर्म्स एंड एमुनेशन प्रोवाइड करिया पे आपण अभिज्ञता तो आमे गोटे भारत गोटे विकसित गोटे मॉडर्न वारफेयर कल्चर रे आमे गलुनु आम पाखरे सब इक्विपमेंट्स हे गेलानी मोर मन अछि अब दीर्घ 20 वर्ष पूर्वरु पुलिस जोटा आपनकर राइफल की माउजर जो ये गुडा नथिला पुलिस के पाखरे सिक्सर थिला आ ये माने जो 6 वाला घिरघिर बुलेइबे एटा थिला माने ए जो मु कहू जे आपनकर ई हमर ओडिसा रे माने जो हम भुवनेश्वर कटक पुलिस कथा कहू ओके ओके माने मु सियाड तो सियाड तांगर पाखरे सेगुडा भी नथिला माने यू आर टॉकिंग अबाउट द अर्बन पुलिस सियाड तो सेतेबेले तो सेगुडा भी नथिला तांगर पाखरे आ मोर विटनेस मु कहूची मु जाईची मालकानगिरी आ से जो बस्तरी एरिया रे आगे दीर्घ 18 वर्ष 19 वर्ष पूर्व आपण विश्वास करिवेनी संध्या हैला माने बाजार बंद सब एग्जैक्टली मु से पॉइंट जस्ट आपण बाजार बंद आउ पुलिस सेठी ड्रेस पिनदनी से समय थाना ताला पड़े गोटे मालकानगिरी उड़ीसा कथा कहूची मु माने पूरा देखिची ड्रेस पिंधती नहीं थाना गुडा को संध्या ताला बंद करी ता पूर्व को पलांती आ ड्रेस टा से थाना भीतर ही रखती माने जो माने से पुलिस कर्मचारी जदी न जानु थेबे मु तांको से विषय रे कहूची से कथाटा किंतु आमे विटनेस करिछु आई हैव विटनेस द सेम इन झारखंड झारखंड आपण हां से झारखंड हो से छत्तीसगढ़ रो से जो एरिया आमे कोन कहूछु ओडिसा रो वर्तमान मालकानगिरी आमे कहूतलु ताको नक्सलाइट कैपिटल ओडिसा रो किंतु आपण छत्तीसगढ़ कथा देखिबे सेटा बस्तर की आपण जनतोना सेउडा होती ता कैपिटल तबे एई जो वर्तमान के रिफॉर्म हला सब केमती रिफॉर्म हला आमे गोटे ग्लोबलाइजेशन रे सबु जिनसर गोटे समय अछि से समय पर सेटा मोळी जाय माने बासी ही जाय यदि रोमन एम्पायर वालिया मौर्य साम्राज्य वालिया गोटे बड़ बड़ शासन नदियो
ତାର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଆଉ ଯୋଉ ବି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛୁ ତାର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନା, ଓଡିଶାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଭଳି ଭାବରେ କିଛି ହେଇନି। ଓଡିଶାଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଫ୍ ହାଇଡ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଓଡିଶାଟା ଗୋଟେ କନେକ୍ଟେଡ ଥିଲା ବର୍ଡରିଂ ଇଲାକା, ସେମ୍ ଜଙ୍ଗଲ। ଓଡିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ମାନେ ଓଡିଶାରେ ସେଭଳିଆ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରା କଥା କହିଲି ତାର ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ରିଜନ ଅଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ରିଜନ। ଓଡିଶାଟା ସେମିତି କିଛି ରିଜନ ହେଇନି। ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ଜଣ ସେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ କନଭିନ୍ସ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଓଡିଶାରେ ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରିଟେକ୍ସ ଯଦି ଆମେ ବିହାର ମାନେ ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟ ବିହାର ଆଗରୁ ଥିଲା ଝାରଖଣ୍ଡ ବିହାର ଇଲାକାରେ, ସେ ଏରିଆରେ ବି ମାନେ ସେ ଏରିଆରେ ସେ ଝାରଖଣ୍ଡ ଆଉ ବିହାର ଥିଲା, ଝାରଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଦେयर ଅଛି। ମୁଁ ମାନେ ଆଜିରୁ 6-7 ବର୍ଷ ତଳେ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ଥିଲି, ମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଓ ସେଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା-6ଟା ହେଲା ପରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ମିଳିବନି। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ଷ୍ଟକ୍ ଓଭର ଦେୟାର। ଆପଣ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେ ସେଇଠି କରିବେ, ସକାଳେ ପୁଣି ବଡି ଭୋର ହେଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇଠୁ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ। ଆମେ କାହିଁକି ସେଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାରଖଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେଟେଡ ଏରିଆ ଝାରଖଣ୍ଡ, ତାର ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ଝାରଖଣ୍ଡର ଥିଲା ବିହାରଠୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ, କି ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ ବେଲ୍ଟ, ଆମ ବେଲ୍ଟଟା ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ, ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢିଲା ସେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ତେବେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଡୋମିନେନ୍ସଟା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତ ଓଡିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କଥା କହିବି, ସେ ନାଁଟା ନେବି ନାହିଁ। 2 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ, 2 ଦଶନ୍ଧି ଆଉ ସେଇ 15-20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡିଜିପି, ଫର୍ମର ଡିଜିପି, ଯିଏକି 1980-85 ସମୟରେ ଓଡିଶାରେ ଡିଜିପି ଥିଲେ ଆଉ ଆଇଜିପି ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓଡିଶାର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡା ହଉଛି, ମାନେ ସେ 10-15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଏ କଥା, କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି, ଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ନକ୍ସଲାଇଟ ଓଡିଶାରେ ବି ଯୋଉ ସବୁ ଭାଇଲେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟକୁ ଆମକୁ ଇନପୁଟ ଆସୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ପୋଜିସନ ନଥିଲା। ଆମେ ସେ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଥିଲୁ କି ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି, ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତମର କାହିଁ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି, ଦିସ୍ ୱାଜ ଦ ୱାର୍ଡ। ସେ ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ପାହାଡରେ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ତମେ ତମ କାମ କର, ଆମର ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କୁ କାହାର କଣ ହେଲା, ଅପୋଜିସନରେ କିଏ କଣ କରୁଛି ସେ କଥା କର, ଦେଖ। ତ ଆମର ଯୋଉମାନେ ବି ଲିଡର ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କେବେ ବି ଇଏ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଯାଇନି କି ଏଗୁଡା କଣ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଛି ବାଧା ଆସୁନି, ମାନେ ଦେ ହାଭ ଥଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅଫ ଦ୍ୟାଟ देयर ओन प्रेजेंट टाइम। ସେଇଟା କି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ବଡ ସେଇଟା ହଉଛି ସମସ୍ୟା। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ ଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ, ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ହଉ ପୋଲିସ କଳ ହଉ, ଆମ ସରକାରଟା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। And that's true for the 5 terms, 5 years. 5 years ବସ୍ ସେତିକିରେ next term କୁ ବି ସେମାନେ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର, ଜଣେ ଚାଷୀର ମୃତ୍ୟୁ ନକ୍ସଲବାଡିରେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ କେଡେ ବଡ ରୂପ ନେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲସ୍ ହେଇଥିବ ରାଜସ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର, ତାର ବି ହିସାବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଶାସକ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡାକୁ ଏଡେ ବଡ ରୂପ ନେଇଛି। ଓଡିଶାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଓଡିଶାରେ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ହିଁ ନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାସିଂ ପ୍ୟାସେଜ ରଖୁଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ବି ଯଦି ଓଡିଶାରେ ସେଇ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେ ହଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପରେସନ ହେଲା। ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଚସ୍ୱ ବଢିଗଲା, ସେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଗ୍ରେ ହଣ୍ଡ ବୋଲି କଲେ, ଯୋଉଠିକି ନକ୍ସଲାଇଟ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜୋରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ଇଏ ସବୁ ସେଇ ସମୟରେ ଓଡିଶାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ହାଇଡ୍ ଆଉଟ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଓଡିଶାର ପୋଲିସ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଆନ୍ଧ୍ରାର ଓଡିଶାକୁ ଆସିପାରିବନି, ରୁଲ ଅଲଗା। କାରଣ ଦେଖିବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ଟା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଏଟା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସଟା ଷ୍ଟେଟ ଅଣ୍ଡର। ୟାରି ଫାଇଦା ନେଲା କିଏ, ବୀରପ୍ପନ। ବୀରପ୍ପନ କଣ, କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ତାମିଲନାଡୁ, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ, ଇଏ ପୋଲିସ ଖୋଜିଲେ ସିଆଡେ ପଳାଏ,
ये नक्सलाइट मूवमेंट एटा ही हला आउ एठी गोटे ता परवर्ती समय रे हला विभिन्न गोटे सेंट्रलाइज टीम कमिटी हला गोटे ही हला गोटे टास्क फोर्स हला कमिटी हला बट जो समय जोडा हवा कथा हला नि जेतोळे पानी नाक ऊपर गलानी सेतोळे मन सब चेता फेरिला तबे ये तो गोटे पार्ट अछि बहुत बढ़ी गला वर्तमान किंतु गवर्नमेंट पई चैलेंज हे गला जेरा ओडिसा गवर्नमेंट हो आंध्रा गवर्नमेंट हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गोटे बहुत बड़ा चैलेंज हे गला चैलेंज इन द सेंस केमती हला वर्तमान डेवलपमेंट रे बाधा आसिले सरकारी अधिकारी हो कि गलेनी एवं जो माने भी सेठी काम करिया पे गले से माने कहले नक्सलाइट हमको बहुत माने हैरान करछन एवं से पैसा डिमांड करछन नक्सल मूवमेंट आउ से जो आइडियोलॉजिकल मूवमेंट आउ रहिलानी से माने गोटे प्रोफेशनल व्यापार आकु कर देले जो माने भी से कैडर हेले से माने निजर अम्यूजमेंट लग्जरी एसु पाई से खाली ऊपर नक्सल हे कि रहिले माने के देखिया पाई किंतु ताकर इंटेंशन थिला केमती खाली करप्ट प्रैक्टिस रे एक्सटॉर्शन केमती करियो पैसा एग्जैक्टली सही पॉइंट को मुझे बटन पछट थी आपो से जो एक्सटॉर्शन करियो एई जिंसो रे सिगुडा वीक हला ता संगे रे जो माने भी लोक सब साधारण लोक थिले जो माने भी टिके हार्टली इन्वॉल्व थिले से कथाटा को देखिले तापर देखिले जो सरकार करो जो शासक रो सेडा भूल हेतला परवर्ती समय रे जो सरकार भी आइले से माने किछि ना किछि रोड कनेक्टिविटी हो इलेक्ट्रिसिटी हो एजुकेशन हो हेल्थ हो सब संप्रसारण करिसंती से केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो जेतोळ करिसंती तो लोकंग भितरे से गोटे हीन भावना आक्रोश भावना राग भावना कोला थिला सरकार प्रशासन तरफ से कमिला आ कमिला परे एमानक भितर जो माने सु कैडर तांगर ये गोटे पॉल्यूटेड चिंताधारा रे लेले करप्ट चिंताधारा तो या द्वारा तांकर भी कैडर सिस्टम टा भांगी गला से वीक हे गेल आउ वीक हे गेला परे ता पर समय रे माओ जे दुंग भी आउ चाइना रे शासन रहिलानी डी जिनपिंग आइले से तांको चाइना रो डेवलपमेंट कथा को चिंता कले चाइना केमति प्रॉस्परस हो तांको से जो एम्पल ऑफ फंड्स और आर्म्स एमुनेशन जोडा मिलतला से गुडा भी स्टॉप हेला तो मल्टी फैक्टर्स गुडा वर्तमान हे गेला सी मल्टी फैक्टर्स रु वर्तमान नक्सलाइट जोटा कि हमर कहिचंती होम मिनिस्टर डिक्लेयर करछन बाय 2026 दे वांट टू टोटली एलिमिनेट ऑल दिस ये हमर माने आपन मन थिबो 80s रे 90s रे एमते आपनकर मध्य प्रदेश और यूपी बॉर्डर रे जो माने डकैत माने जो चंबल इलाका जोड़ा भिंड मुरैना चंबल सेरा बर्तन देखला को नाही आउट नाही जल्दी हां सेही बेले दे हैव प्लान्ड कि समस्त को सेही बेले तबे आपण अभी के हमर देखुछु हमें सब दिन आज भी बाहरछि गत काली मु देखतेली सब फ्रंट पेज की मेन रीडिंग न्यूज रे रहउछि एते की माओवादी एते की नक्सलाइट आत्मसमर्पण कले तो ये गोटे प्रक्रिया वर्तमान चलीछि एवं गवर्नमेंट रो विभिन्न स्कीम्स गुडा रहिछि जो माने सरेंडर हेबे तांको कोन दिया जिवो तांको किछि ये भी फैसिलिटेट करा जाउछि तांको फाइनेंशियल हेल्प देकी जागा देकी तांको पे हां करा होछि तो सही क्रम रे या मूवमेंट रो किछि बंचिलानी डेवलपमेंट आसिला तो जो भली भाव में आम होम मिनिस्टर जब कहते 2026 कथा से विभिन्न कैलकुलेशन करा संपूर्ण ठीक कारण वर्तमान भी नक्सलाइट मानकर तो जो मेन स्लोगन थिला अपन जोंटा कहले जल जंगल और जमीन से तीनटा जाक वर्तमान तांको इजीली दे आर गेटिंग आ ठीक अछि वर्तमान से जो नक्सलाइट मूवमेंट इट विल बी ए पास्ट हिस्ट्री 2025 रु अभी चलछि ऑलरेडी आ नाही किछि आ 26 आसु आसु से यदि कहिचंती से विभिन्न तांको पाए डाटा रहउछि तांकर कोन रहउछि सब कथा रहउछि आज एडवांस टेक्नोलॉजी जहा डाटा मु भी देखुतली 2014 रु 15 रु अराउंड 15 to 20,000 नक्सलाइट दे हैव सरेंडर्ड एंड आर वेलकम्ड इन द मेन स्ट्रीम हां आ भलो पोजीशन दे मते से माने बर्तन अछथि बहुत भलो पोजीशन अछथि आ सुनंदु से माने भी हमरी भारत रो नागरिक हमरी राज्य रो नागरिक गोटे बहुत बड़ मिसकम्युनिकेशन गुडा हेई की आ किछि लोक प्रोवोक करी की ये कथा गुडा को निज स्वार्थ पई आ भीतर एक्सटर्नल लोकंगर जे चाइना कथा कहली ताकर पूरा इन्फ्लुएंस चला से समय चाइना लीडर्स कर बट वर्तमान समय सब जिंस चेंज होजी गोटे इवोल्यूशन प्रोसेस रे वर्तमान गोटे हमर पूर्वरु भी चलची वर्तमान सब जिंस चेंज हो चेंज इज परमानेंट 100% जोटा कि गोटे लॉ ऑफ नेचर तो निश्चित चेंज होची आ ये जदी स्टैटिस्टिक तांकर देखिचंती 2026 रे मु पूरा संपूर्ण आशावादी 100% मु एंडोर्स करछि ना कथा को कि हां नक्सल आ माओवादी आमे आ वर्षे परे विभिन्न खबर कागज रे न्यूज रे पढि पारि कॉन्टेक्स्ट रे आ गोटे जदी परिप्रेक्ष्य हमें देखिबा जेंते सब जिंसर दीटा साइड थाए प्रोस एंड कोन्स
बर्तमान जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट चली एंड मैक्सिमम डेवलपमेंट अपन देखिए आउट तो अर्बनाइजेशन जगह नहीं जहाँ भी इंडस्ट्री ग्रोथ होची कि एनी डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन से गुड़ा हम टोटली जाएंगे रूरल बेस्ड एरिया कि गाँव रे कि मध्य जंगल रे बर्तमान जिते बड़ बड़ मल्टीनेशनल कंपनी सब आसुची कि आम इंडिया रे जे सब पुंजीपति अच्छे तांकू बर्तमान सरकार सब दौरान जंगल जो बड़ बड़ नदी है कि आपंकर खोला जगह जो गुड़ा सब अच्छे एंड से बर्तमान टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल एमती आम ओडिशा रे भी किसी मलकानगिरी एंड कंधमाल एगुड़े अच्छी से एरिया रे आपन देखिए बड़ बड़ जे अच्छे पुंजीपति इंडिया रे ना मुझे नवा चाहूनी एवरीबडी नो दैट ना गूगल रे से भाई आपन देखिए झारखंड रे कि यूपी रे एंड छत्तीसगढ़ रे बर्तमान शुणा लक्ष लक्ष गछ गुड़ा सब कटा हम इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट तो सहीटा ये पुणी आउ थे ये बेसी अरे देखो माओवादी आ नक्सलाइट मूवमेंट ये क्रॉस्ड हो गला ये आउ हबन ओके बट आउ विकास नारे जदी विनाश होउची आगे सुन विकास नारे जदी विनाश होउची ये काजे अगेन माय पॉइंट इज अगेन जो माने अफेक्टेड हेबे मोस्टली से ट्राइबल्स हेबे कि विलेजर्स हेबे पुणी आ गोटे नुआ मूवमेंट तो हेई परिबोनी ता कोइ नहीं एटा हमें भी हवा सुनू वृक्ष गछ लता जेतल कटा जाउची वर्तमान जो ओली ग्लोबल वार्मिंग रे हमें सब बसाबास करूछु माने जहा रिपोर्ट अपन जदी हेडा बेसिक माने देखिबे इन झारखंड एंड बिहार अराउंड 4 करोड़ ट्रीज वुड बी कट डाउन इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ रे भी 40 लक्ष गछ कटा सुरक्षा को लेके भारत वर्ष रे विभिन्न जगह रे आंदोलन हेछि एवं गोटे गोटे वृक्ष को पूरा आलिंगन करिके लोक रही वृक्ष को काटिया पूर्व आमको काट ये आमे मध्य देखीचु आउ एई जो आंदोलन गुड़ा वर्तमान चलछि सुन पॉलिसीज गवर्नमेंट रो बहुत अछि कि आपण जदी एतिकी वृक्ष काटिबार अछि जदी कोठी विकास नारे अछि ताकू एतिकी परसेंटेज अधिक वृक्ष आपण आ गोटे जंगल गोटे करिवे लगेइबे से पॉलिसी गुड़ा को इम्प्लीमेंट एजुकेशन ता हबा पई केते होउची सेटा मध्ये सेटा डाउटफुल अछि तापरे तांको जो ऑर्डर मिलुची सेथरे आपन को माने डाटा संगे छेड़छाड़ होउची निश्चिंत होउची देखंतु मु गोटे कथा आपन कहि माने कुआ होउची कि हमकु एई जगह निया हला टोटल 20000 गछ कटिवो ता अगेंस्ट हमें 40000 गछ नगई गोटे कथा आपन कहूची देखंतु हमें से जो जंगल आ से जो पहाड़ अछि आदिवासी माने सेटा तांकर आदिवासी माने से माने आगुरु काळरु सेडी वास आ तांको अधिकार भी तांको वर्तमान जो सूट बूट पिंदी के लोक जाउचंदी सेडी फॉर व्हाट दे आर गोइंग फॉर व्हाट इंटरेस्ट ओनली मॉनिटरी इंटरेस्ट 100% तांकर इमोशन से जगह रे कोठी किछि ना आदिवासी जो माने सेडी बसावास करचंदी दीर्घ दीर्घ वंशज तांकर सेडी सब अछन से पहाड़ को पूजा करचंती से गछ पूजा करछथि एवं गछर तो लाइफ ह्यूमन लाइफ तो भाबंतु 100 वर्ष 75 वर्ष 80 वर्ष गछर तो हजार वर्ष गछर आ से हजार वर्ष रो गछ तो सेई जो प्रकृति भीतर से माने रहउचंती एवं ताकू जो माने जाउचंती विकास रो डिमडिमा पिटिकी से माने निश्चित भाव में तांकर स्वार्थ सिद्धि करिया पई जाउचंती आ तांको स्वार्थ सिद्धि करिया पई विभिन्न प्रकार गवर्नमेंट रे भी किछ लोक बसचंती शासन तंत्र हो ब्यूरोक्रेसी हो तांको स्वार्थ सिद्धि करिया पई तांको स्कोप मध्ये दउछ बट एवरीबॉडी आर अंडर वॉच एंड आम भलिया लोक वॉच करूछ वर्तमान पिक्चर टा क्लियर होउनी एगुडा स्टार्ट होउछ तो निश्चित भाव में गोटे बड़ क्वेश्चन टा आछि जेमती 1960s रे 70s से नक्सलवाद टा आरंभ हला हेई न पारे ये जो वर्तमान चेंजेस आसुची इन द नेम ऑफ विकास की हमर डेवलपमेंट आ गोटे बड़ रूप गोटे मूवमेंट रो न होई पारे देखंतु व्हाइट रिवोल्यूशन हेची पिंक रिवोल्यूशन हेची ब्लू रिवोल्यूशन हेची सब प्रकार रिवोल्यूशन हेची हमें जानिछु नेचर रिवोल्यूशन एटा मध्ये ही पारे आगो गोटे विप्लव ही पारे आ ऊपर किछि संदेह नाही सब हेई भी पारे माने आ भितरे मु आकु मना करू नै किछि हबोनी कारण जदी अतिरु इति आमे जहा को ओडिया रे अतिरिति हे गेले तो किछि से तापर निश्चित भाव रे हबो आ मु तो वर्तमान ए हम कहबो तो सरकार जोटा विकास करूची विकास इज एक्सेप्टेबल बट विकास नारे विनाश इज नॉट एक्सेप्टेबल तो जो बैलेंस करी की
या भितर केमिति कोन करि हबो गवर्नमेंट शुड कंसीडर दिस थिंग कारण एटा आज जो गवर्नमेंट करूची आज सांगे सांगे किछि हबो आजिकार गवर्नमेंट स्केप माने एस्केप हे जिवो तार सुख सुविधा पाइबो ये जो 10 20 30 वर्ष 50 वर्ष परर दे विल बी अफेक्टेड दे विल अफेक्ट तो सेही क्रम रे वर्तमान जो माने अछंती से माने टिके भविष्यत कथा चिंता करंतु भविष्यत कथा नाही निजर पिला छुआ कथा चिंता करंतु बस कारण से जदि संसार न रहिबे किंतु तांकर पुओ कि झियो सेमान तो संसार रहिबे ना कि तांको नाती नातुणी तो रहिबे ना तो तांको कथा चिंता करंतु एटलीस्ट बर्तन जनरेशन जे माने भी अछंती दे हैव विटनेस्ड व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनवायरनमेंट रो केते निश्चित माने लाभ आ केते ये काहे कि बर्तन जस्ट कोरोना रा खत्म भी हेनी कहले हबो से जस्ट सब्जी होईची तो इम्यूनिटी पावर आ वर्ल्ड एनवायरनमेंट ताकू बंचैयाकू हमको जल जंगल जमीन तीनटा जाको बंचैयाकू पड़िबो एकदम सेटा सब बेले पई रहिबो प्रकृति जनित आमे जदि रहिबा हमर सब दिगरे हमर भलो हबो आ नक्सल रो जो आंदोलन कथा आपण कहिले नक्सल माओवादी 2026 रे निश्चित भाव रे गृह मंत्री जोडा कहिसंती शेष हबो ता गोटे पूर्णच्छेद पड़िबो आगामी दिन रे कोन हबो ताको को रूप निया जीवो सेटा परवर्ती समय हबो आउ जहाँ अच्छी आम देखिए आम गोटे सुरुखुरु नजर देखुचु वाच करुचु जदि से भाव में आम नजर किसी आसे ये भाव में किसी अन्याय होउठी की प्रकृति को से माने खराब करचंती तबे आमे भी वी आर आल्सो हियर टू रेज दिस वॉइस एंड वी विल आल्सो पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट जय श्री राम।